Lams of you and take a video or video some high no women কয়েকটা job notification or the newspaper update some many job notification or no जों kaisa kaisa kai simon lainai ge ani o video no pele chumi pai thadara nai tongdi or toma post na harjagnai te bus qualification nangnai te age limit bus obahairo full details kaham ke saimana bagai ani o video no nai tongdi soyawi pai thakjara gangke phaide जों kaisa kaisa kai nalai siwana First notification on women ka required male security guard required at Ananda Marga Higher Secondary School Ponchamuk ONGC Agartala gangke kaisa school ni security guard na harjagnai gangke o jagao jara interest tongnai ni WhatsApp number ro contact khadi ro number tongo 9862 525 614 o number ro contact khai nirau details kam ke sai mannai और जगह education qualification nangnai 10 pass ngangke chogu ngangke age rojaka more than 25 years mane 25 nislai saka ba 25 to 50 bahai rokno 45 joratui apply khai ma nai jagao security guard sudu salarokno ma harjaknai next notification nalishona লোক চাই সার্ভিস সেন্টার মোটর এর জন্য একজন কম্পিউটার ও একজন মোটর ট্রেনিং জানা দক্ষ লোক চাই বায়োডাটা হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে দিতে হবে গাঙ্গে কাইসা সার্ভিস সেন্টার মোটর নি সার্ভিস সেন্টার আজাগাবো খরক নই বরক না হারজাক নাই খরক সংখ্যা কম্পিউটার করন তে খরকসা মোটর নি মেকানিক হাই অবহাই সাইমন নাই অবহাই বরক না হারজাক নাই গাঙ্গে ইন্টারেস্ট দং গাঙ্গে যোগাযোগ খাইদি 9862 936 872 o number যোগাযোগ খাইদি অবনি জায়গা থাইকা মট চৌমনি আগরতলা বকলায়ু আগরতলা নি মট চৌমনি গাঙ্গে next video nalina the notification vacancy front desk manager or receptionist required with good language and computer skill graduation minimum of high good salary plus incentives of high ke tongnai jagao kaisa front desk manager na harjaknai ba receptionist obani post ni bagai good language te computer skill tongnai nangnai te qualification nangnai graduation any graduation gangke obani bagai good salary te incentive rojaknai যোগাযোগ নাম্বার রোজাকা 6033395582 o number যোগাযোগ খাইকা কেন্দ্র details কামকে সঙ্গই নাই মাননাই গangke next নালেনা और तंगु vacancy urgently required physics teacher for JEE NEET माने net अब हाइखाइ educational institute at agartala kaisa agartala ni educational institute o na harjaknai physics teacher के जरा physics teacher खाइना मुचुकनाइ रो apply खाइमाननाइ qualification नांगनाइ MSc or BTech of हाइ खाइजा उनखांके contact खाइदि 9612538447 o number जोगाजोग खाइखां केन्द्र details कामके संगै सायै माननाइ उनखांके next ओना लाइफिनाइ और तंफिउ vacancy बडजुंगनगर राबार पार्क फैक्टरी चालाনোর জন্য শিফট সুপারভাইজার বা ল্যাব টেকনিশিয়ান চাই गांके बडजुंगनगर नि काइसा राबार पार्क फैक्टरी चालकना बागै सुपारभाइजार हाइखबा लैब टेक्निशियन दाहार जगनाय जोगाजोग खाइदि 9342254748 ओ नम्बर जोगाजोग खाइमाननाय ते इमेल नम्बर जोगाजोग खाइमाननाय devindustries2021@gmail.com ओ जगबो निरक डिटेल्स गांके संहरै अप्लाई खाइमाननाय गांके नेक्स्ट ओनाले फिनाय लोक चाइ पेट्रोल पाम्प कास्ट करार जন্য मैनेजर चाइ जोगाजोग 9366047926 o number जोगाजोग खाइबै जेराव पेट्रोल पाम्प नि मैनेजर नि सामं खाइमाननाय नेक्स्ट ओनाले फिनाय vacancy seeking experience hard working graduate candidate for sales and marketing minimum 3 years experience in this field के age limit जखा 25 to 40 years competitive salary के kaisa experience hard working खाइमाननाय graduate qualification graduate nangnai gangke minimum 3 years experience tawni nangnai sales and marketing ni gangke age limit jaka 25 to 40 years of haike nahar jagnai gangke jogajog khaimanai 7085011448 o number
তেকাইসা নাম্বার দङ 9856034506 o নম্বরাव যোগাযোগ খাইবি নিরাव করঙ্গই মাননাय নেক্সট নালিনে আর তংফিউ কর্মী চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য 2 জন অভিজ্ঞ কর্মচারী প্রয়োজন মার্কেটিং ও কম্পিউটার জানা ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বেতন আলোচনা ক্রমে নির্ধারিত হবে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এই নম্বরে যোগাযোগ করুন কাইসা বিটি দোকানো মার্কেটিং তে কম্পিউটার নি অভিজ্ঞতা গোনাं 2 জন বরক নাহার জাকনাय গাंखे ইন্টারেস্ট সংখ্যাকে যোগাযোগ খাইদি 8787580565 ও জায়গায় যোগাযোগ খাইদি তেকাইসা নাম্বার দङ 9774007380 o নম্বরাव যোগাযোগ খাইবি নিরব করঙ্গই মানनाय नेक्स्ट नालिने वांटेड एक्सपीरियंस मेल्स एंड फीमेल होटल मैनेजर कंप्यूटर मास्ट कैसे होटल मेल एंड फीमेल मैनेजर नाहार जागनाय गांखे कंप्यूटर गोरों नांनाय जोगाजोग खाइदि 7005291177 o नम्बराव जोगाजोग खाइदि कैसा होटल नि मैनेजर नि पोस्ट सामखायनान बागै चला तैबोरै नेक्स्ट नालिने होटलेर काजेर जन्य सार्विस बय एवं रान्नार लोक चाय थाका खावा फ्री गांखे कैसा होटल हाइन हाइन नाहारजाफिनाय सार्विस बय बा रान्नार माने कुकमेन नाहारजागनाय गांखे जोगाजोग खाइदि अबतंगनि चावनि फ्रिनो 9862670919 o নম্বরাव যোগাযোগ খাইদি সার্ভিস বয় হাयखेबा কুকম্যানनि सामखायनायनि बागै এই দङो লোক চাই অফিসিয়াল কাজের জন্য কম্পিউটার জানা লোক চাই বায়োডাটা সহ লিখুন বক্স নং 207 গাंखे অবকে নেওনি বক্স নং 207 o নিরাव बायोडाटा सेन्ड माखायनो पोस्ट ऑफिस नि थ्रुयै मेगा जोगाजोग खाइफिदि तेकाइसा नाम्बार तेकाइसा नोटिफिकेशन तेलियामुरा टीवीएस वर्कशॉप एर जन्य बाइक ও स्कूटी इंजिनियर काज जाना मेकानिक चाय कैसा तेलियामुरा वर्कशॉप नि टीवीएस नि वर्कशॉप बाइक बा स्कूटी नि इंजिन नि मेकानिक नाहारजागनाय बे जोगाजोग खाइदि जरा मेकानिक रोंगो 7005804542 o নম্বরাव जोगाजोग खाइदि अबंखा तेलियामुरा नि टीवीएस वर्कशॉप वो नेक्स्ट नालिने कर्मचारी अगरतला एकटी डिपार्टमेंटल सेंटारे स्टोरे माल डेलिभारी ও स्टोर एर काजेर जन्य लोक प्रयोजन स्कूटी स्टोर থেকে দেওয়া হবে गांखे कैसा अगरतलानि डिपार्टमेंटल स्टोर डेलिभारी खायनायनि बागै माल डेलिभारी खायनायनि बागै ते स्टोरनि सामखायनायनि बागै बरफ नाहारजागनाय स्कूटी बरफनि स्टोरनि থেকে माननाय स्कूटी गंसा गांखे जोगाजोग खायनायदि जरा इन्टारेस्ट थानाय 8837309525 o নম্বরাव जोगाजोग खायदि तैबो दङो वैकेंसी a repair bike showroom is seeking professionals for the position of sales executive and showroom manager communication skill are essential interest applicants may send their CV to mail गांखे कैसा बाइक शोरूम बरक नाहारजागनाय गांखे और जगह पोस्ट दंनाय सेल्स एक्जिक्यूटिव ते शोरूम नि मैनेजर पोस्ट ते सेल्स एक्जिक्यूटिव पोस्ट नि बागै नाहारजागनाय अबंखा कैसा बाइक शोरूम जरा इंटरेस्ट दंनाय मिरनि बायोडाटा सेन्ड खायमोननाय इमेल नि थ्रुयै senguptabajaj@gmail.com हायखेबा फोन नम्बर निराव जोगाजोग खायदि फोन नम्बर दङ 6909392032 o নম্বরাव जोगाजोग खायदि तेकाइसा नम्बर दङ 6909370395 अबंखा बाइक शोरूम नि जरा इंटरेस्ट दंनाय देखै जोगाजोग खायदि गांखे नेक्स्ट नालिफिनाय और दङ जॉब अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नि सेंटर नाहारजागनाय अबंखा जॉब लोकेशन त्रिपुरा बकलायनाय पोजीशन नाय सीनियर एग्जीक्यूटिव नि पोस्ट नाहारजागनाय क्वालिफिकेशन नांनाय क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कोनो ग्रेजुएट हायबा पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट और रिलेट डिसिप्लिन के और बागै क्वालिफिकेशन नांनाय एग्रीकल्चर नि बिजनेस मैनेजमेंट हायबा अबनि रिलेटिव experience नांनाय 5 years relevant experience in the agriculture sector 5 years जरतै सामखायजाक नांनाय गांखे सैलरी तो ICCOA नि हिसाबै रजाकनाय क्वालिफिकेशन नांनाय ते एक्सपीरियंस नांनाय औनि बागै डिटेल्स साइमन बागै वेबसाइट ओपन खायनाय मानाय www.iccoa.org o जगह निराव नाय माननाय बाइक निराव एप्लाई खायनाय माने इंटरेस्ट कैंडिडेट may send their update resume along with a cover letter to tripura.project@iicca
.org जागाव निरक एप्लाइ खालामनाय ते हायखबा कन्टेक्ट नम्बर निरक एप्लाइ खालामनाय 8974262769 ओ नम्बर निरकनि रिज्यूम सेन्ड खालामनाय 10 तारिख सेप्टेम्बरनि सिगां 10 तारिख सेप्टेम्बर 2025 नि सिगां निरक एप्लाइ खालामदि गाके नेक्स्ट नालिने গোডাউন এবং মার্কেটিং এর কাজ করার জন্য 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরিশ্রমী লোক চাই এসে গোডাউন সামখানির বাগৈ এই মার্কেটিংনি বাগৈ বরকনা হারজাগনাই গাকে যোগাযোগ দি 7005262789 টেকেশন নম্বর 6009118441 গাকে নেক্সট নালিনে কর্মী আবশ্যক মাঠ কর্মী ও হেল্পার পদে পুরুষ মহিলা কর্মী দরকার মাসিক টাকা আলোচনাক্রমে দূরের ব্যক্তিদের সেবা আশ্রম ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে গাকে কাইসা মাঠ কর্মী হাইকবা হেল্পার ফিল্ড এক্সিকিউটিভ হাইকবা হেল্পার ने बागै बरक नाहरजनाय जेबागरै गाके मासिक आय माने बेतन तो रक सालायबि थिकाजनाय ते हाजार रकनि गाके कमानि जावनि फ्री ने तंनाय अबंका अमलान ज्योति एनजीओ काइसा एनजीओ नि अफिसो जयनगर 10 मिगाट क्लाब संलग्न आगरतला बक्लायु যোগাযোগ খাইনি 9612219759 টিকেট নম্বর 7085866546 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি নেক্সট নালিফিনি লোক চাইতালি মরা টিভিএস ওয়ার্কশপ এর জন্য অব কাইসা নোটিফিকেশন দুইবার মিথিনকা নেক্সট নালিফিসনে আর তঙ্গ লাস্ট কাইসা জব কাহানো অবংখা oil and natural gas corporation limited ni fajingtei ONGC ni fajingtei nirok saimana bongkha blaina job opportunity kaham work and interview ngai abo advertisement rojakta 02/2025 ONGC Tripura asset invite application in prescribed format from retired ONGC executive E2 to E5 for engagement as junior consultant associate consultant on contract basis खायबै junior consultant हायकबा associate consultant अब हायनि पोस्ट नि बागै बरक ना हरजाकनाय गाके निरक वर्क इन इंटरव्यू ना हरजाकनाय 16 सेप्टेम्बर 2025 नि सालमारिबो गाके निरक डिटेल्स साइमना बागै विजिट खायदि www.ongcindia.com ओ जागाबो निरक डिटेल्स साइमनाय गाके बंखा ONGC नि फाजंतै नोटिफिकेशन लामखा गाके तिरनि भिडियो आसनो जॉब नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन बिसिङाव निरक जे क्वालिफिकेशन मैथ्स ngैतंगो गाके एप्लाई खायनायदि ते जे जाजक मानो निरक दाति खायबै कांटेक्ट खायबै संगैनायदि गाके तिरनि भिडियो आसननाय भिडियो जाजक लाइक खायदि शेयर खायदि ते सब्सक्राइब खायजे हमका सब्सक्राइब खायनायदि आने चैनल न आने चैनल नि फाजंतै अब हाय खायबै जॉब नोटिफिकेशन लगै माननाय के तिरनि भिडियो आसन जतन हमबाय।